بسم الله بسم وويل لنفس قدوس هذا أملاك آمين نوت زينا دلهم وتعملتهم لقدوس أمنا وتمارا بركة ورديتهم وتمرت أملاهم يا اللي مثل كلنا دقيقة قدام أنبيان وسمعين وزيولنا تذكرنا وسألتكم أمانا زول النسكة هاس انتقى زمهرنا على هيمانة العالم والعالم آمين ما برهنا البيان دوتكنني كعلتات حدا معلتي أبونا سجون دمون قديسون مراب نال قدس بيت كرساناتو بزجيزي قدس من كيل قدس جريل نخرد وردو بدحرزي دم قدس من كيل كم سلال نرأسو قردو قدس جريل ونزطفو حيل قال إن عرّي ونجيل كان بكرلو يدقفون برا بتعلت نسخاكا بيداونها تماريم سجون دمون مقبل أو جراماتن أو أدواراتن تصورهم زنورو حمش تميت تصوران قدسنا أمسو جزنا فتارينا نقصنا يسوع كريستوس لما تجلسوا كاولومي جميرو ساعلة موت قدس قرآن بيت كان استقبلوا محرلك الله خبلو بحبون بجهدون زوتر نغت قدس زكاية إلو كاو تصوره دقماون بعلت تنسين قداسي ماريان قديسو مس عوربه بسلام وزيو نابيتو أتوه نابيتو مسأتوه كان أملاح زوللت قدس دينجل ماريام تقلي صباح بعلخا قداسي قدس نعي ماريام مسرته كل عالم أو زبل مسبس أحادما مسنميات مساورات مسئة كبار خكاية ولدتو أو نهات ماريان أو أميتي كم زعزز كن حرة إلى مقدس كنيرة جنا نجر جنا لومي أو تراي سلا زقدسكو ناي صباح بعل ترى خالق زقدس كهن الله من كهبني بلا نخرستوس ولدت دي قدس دينجل ماريام دما فقادي سلا زخونه نسخا خم تقدس كجبريه بعلخا قدس إلاتو كاو تصورت بزي زي سوني علت حدا ما زي كالق تارنيا كهن زقدسولو معلت نوره اتي تارنيا كهن كاو دقاسو تاراويرو مسنقحه بتهواخنا غلطفنا بقدس بيت كريستيان خيل كله أما قد قرو تعنكفو بقصو أو دعلي أمن سلا زودغه كأسنانو دم وحزه كابزين الدحارن إن حزننا أو نهاو تمارين كده قدس أو نهاو تمارين مونن قداسي بسن كي بكر نسخا قدس اللي ولو نهو أنا من قدس لزودقو تاسناني ون بزح دم سلز فسسن إيه إلوون دمونو ونهاو تمارين دما نايتي كهن نجر سمعين أملاح زولدت أدينا أدسترينجل ماريام زنجرت تنجر ذكرو تلنقه كابزين دحار كان أملاح زولدت أدينا أدسترينجل ماريام أقيمة كم زنجرتو سرعي كهان كوينو قداسي ماريان قدس نعي ماريام مسرته كل عالم إلو مسوعة دما عدينا عدسرينجل ماريام مسياب حقي بارختو نعنا وانت بارخنا بتون قدسان قروان استقبلوا مؤمنان كلمون صادقان توهالو بزي زي لو الجزائر أو إثيوبيا هيمانته صنع زخانة نعودن نزبها النجوس أنجس 18 عامات دحري مج عارم من إسرائيلاويان ملحانيت كم ذهبهم معباويان مجزاتي أو زصنع علمن كنات أو كفت اللون جزد ما لو الجزائر دمصهم سمعون نعود ودي جرا ملحانيت جرو أتنسولهم بزي مكنيات كافت صمنا زلنا زوج ملحانيت رخبو لولتو نزخ حدو أيهود نعود ودي جرا 8 عامات كم زنقسلهم كمو دما لو الجزائر نعود نجوس إثيوبيا أنجسو قدساونا تمارين جنا أخلي كبلع بمصامو سجو مس عصمو تطابقه قويتا تقليص خانا ونقوس ناور كيركا اتيز قلص كلكا ناي مستير مصحف حبو هاجركا مبرق كسدد إيه إلكا ون نقر ولو أو نهات ماريام دما أو قيتاي أنا حيدي زي باللي دخومية أزي جيزة وننا كرم تجيزة أيو كمي جيرخ بتصحية أو قيتان زي مهير كاني ذهب كاني مصحف على خهبو بمبرق غيركا ون نصاركان مسحاتان أي تطفى يميلو ملسلو قيتها حيلي كهبكا أنا إيه حيلي زهبكا أنا إيه عور دون عور كمرحو يخيليو كلتي دو أو قرقاد أيوركن أنا جنا مرحي صدقن سلامن إيه سميون برهانيو
ስለዚ እቲ ንጉስ ንስሓ ኣትዩ እንተዘይጸልዩ መብረቕ ካብ ምውራድ ኣይገድፍን እየ። ነገር ግና ቀዲንካ ከይድካ ዝበልኩኻ ንገሮ ንስሓ ምስ ኣተወ ድማ ንስኻ ክትረድኦ ኢኻ ኢልዎ ካብኡ ተሰወረ። ኣቡነ ሃብተ ማርያም ድማ ንናይ ጎይታ ቃል ፈሪሑ ቀልጢፉ ናብ ናውድ ከደ። ኣብኡ ምስ በጽሐ ከዓ ነቲ ጎይታ ዝሃቦ መጽሓፍ ሂቡ ምሃሮ። ጎይታ ዝለኣኾ ኩሉ እውን ነገሮ። ንምውራድ መብረቕ ኣመልኪቱ ከዓ ኣረዶ። እቲ ንጉስ ድማ ነቲ መልእኽቲ ድሕር ምስምዑ ነቲ መጽሓፍ ተቐቢሉ ካብ ልዑል እግዚአብሔር ከም ዝተኣዘዞ ፈሊጡ ሓዘነ። ካብዚ እንድሓር ናይቲ መጽሓፍ ትርጉም ዝፈልጥ ካብ ካህናት ንሓደ ፀዊዑ እስኪ ናይዚ መጽሓፍ መልእኽቲ መርሚርካ ምስጢሩ ንገረኒ በሎ። እቲ ካህን ከዓ መርሚሩ ትእዛዝ ናይቲ ቅዱስ መጽሓፍ ናይቲ ካህን ነገሮ። እቲ ንጉስ ድማ ንኣቡነ ሃብተ ማርያም ዘለናዮ ዘመን ክፉእ ንኸይኸውን ስለና ንስኻ ጸኒዕኻ ጸልየልና ዳ እምበር ንስኻ እውን ተዘይጸሊኻ እና ሃገርና ካብ መከራ ኣይትድሕነን እያ በሎ። ኣቡነ ሃብተ ማርያም ከዓ ልዑል እግዚአብሔር ርዳእኒ እምበር ሕራይ ክጽልዮ በሎ። ካብዚ እንድሓር እውን እቲ ንጉስ ንኣቡነ ሃብተ ማርያም ስርሑ ፍሉይ ዝኾነ ክቡር መስቀል ሂቡ ኣቦይ ነዚ መስቀል ብዓይንኻ ክትሪኦ ከለኻ ኣብ ተቀድስቲ ጸሎትካ ዘክረኒ በሎ። ኣቡነ ሃብተ ማርያም ድማ ነቲ መስቀል ድሕር ምቕባሉ ነቲ ንጉስ የጽናዕንዖ ንጸላእቱ እውን ንኽስዕር ድማ ኣብ ጸሎቱ ይዝክሮ ነበረ። ካብዚ እንድሓር ኣቡነ ሃብተ ማርያም ነቲ ንጉስ ተፋንይዎ ናብ ቤቱ ተመሊሱ ኣተወ። ከምቲ ንጉስ ዘማህፀነኻ ከም ልማዱ ጸሎት ብስግደትን ጽኑዕ ብዝኾነ ብኽያትን ዘውትር እናጸለየ ብትግሃት ነበረ። ጸሎት ምስ ወደአ ድማ ጎይታ ደጊሙ ንኣቡነ ሃብተ ማርያም ንንጉስ ስራሕኻን ድኻምካን ርእዮ እየ ንጸሎትካ እውን ተቐቢሎ እየ። ስለዚ ብሕማም ውሑዳት ሰባት ዳ ክሞቱ እዮም እምበር እቲ ኣብ ሃገርካ ክወርስ ተኣዘዘ መዓተይ ከርሕቕ እዩ በሎ። ኣቡነ ሃብተ ማርያም ከዓ ጎይታና ስለ ናይ ንጉስ ነገር ዝተዛረቦ ቃል ሰሚዑ ናብ ንጉስ መልእኽቲ ለኣኸ። ኢያሱ እውን ናብ ንጉስ ተላኢኹ ዝተለኣኾ መልእኽቲ ንንጉስ ነገሮ። እቲ ንጉስ ድማ ነዚ ሰሚዑ ኣዝዩ ተሓጎሰ። ነቲ ዝተለኣኸ ኢያሱ ከዓ እዛ ሓንቲ መስቀል ምስ ሰላምታ ንመምህርካ ንኣቡነ ሃብተ ማርያም ኣብጽሓለይ እዛ ሓንቲ መስቀል ከዓ ንዓኻ ትኹን ኢሉ ሃቦ። ንሱ እውን እቲ ንጉስ ዘለኣኸሉ መስቀል ንመምህሩ ኣብጽሐሉ። ኣቡነ ሃብተ ማርያም ከዓ ንንጉስ ተገበረሉ ተኣምራት ርእዩ ንቅዱሳን ምስጢር ንዝገልጽ ንስራሕ ልዑል እግዚአብሔር ኣደነቐ። ካብዚ እንድሓር ድማ ኣብቲ ናይ ንጉስ ሃገር መብረቕን ሕማምን መጺኡ ከምቲ ጻድቕ ኣቡነ ሃብተ ማርያም ዝበሎ ውሑዳት ሰባት ቀተለ። ከምዚ ከም ዝተገበረ ከዓ እቲ ዝተሰወረ ዝፈልጥ ኣቡነ ሃብተ ማርያም ፈለጠ። ጸሎትን በረከቱን ምስ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ለዘለዓለሙ ዓለም ኣሜን አሜን። በዓል ኪዳን ይዓቀና ንወጥን ዜና ተኣምራቶም ንቅዱስ ኣቡነ ሃብተ ማርያም በረከቶም ረድኤቶም ሃብተ ምሕረት ኣምላኾም ይሃሉ ምስለ ኩሉ ደቂቀ ኣዳም ለዓለመ ዓለም አሜን። ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ጽኑዕ ሕማም ዝሓመመት ሰበይቲ ናብ ናይ ኣቡነ ሃብተ ማርያም ገዳም መጽያ ነቶም መነኮሳት ስለ ኣቡነ ሃብተ ማርያም ኢልኩም ናይ ኣቡነ ሃብተ ማርያም ናይ መሬቱ ጸበል ሓመድ ናይ ደሙን ፍረ ሃቡኒ ኢላ ለመነቶም። እቶም መነኮሳት ከዓ ጋዓር ናይታ ሰበይቲ ምስ ሰምዑ ካብ መሬት ናይ ኣቡነ ሃብተ ማርያም ጸበል ሓመድን ናይ ደሙን ፍረን ሃብዋ። ንሳ ድማ ተቐቢላ ነቲ ጸበል ሓመድ ምስ ማይ ጸሎት በጽቢጣ ኣቦይ ኣቡነ ሃብተ ማርያም ካብዚ ጽኑዕ ሕማም ኣድሕነኒ ኢላ ሰትየቶ። ንኹላ ኣካላታ እውን ብእምነት ለኸየቶ። በዚ ግዜ እዚ ካብ ሕማማ ሓወየት ኣዝያ ድማ ተሓጎሰት። ጸሎትን በረከቱን ንዘለዓለም ምስ ኩላትና ይኹን አሜን። ካልኣይ ተኣምር ጸሎትን በረከቱን ንዘለዓለም ምስ ኩላትና ይኹን አሜን። ኣቡነ ሃብተ ማርያም ዝገበሮ ተኣምር እዚ እዩ። ድልየት ናይ ስጉኡ ምፍጻም ዝኣበዮ ኣብዚ ዓለም እዚ ብሓዘን ብትካዘን ዝነብር ሓደ ሰብኣይ ነበረ። ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ከዓ ብዙሓት ሰባት ካብ ናይ ኣቡነ ሃብተ ማርያም ገዳም ክመፁ ከለዉ ረኸበ። ኣቦታተይን ኣሕዋተይን ከመይ ዒልኩም ኢሉ ሰላምታ ድሕሪ ምሃቡ ድማ ካበይ መጺእኹም ኢሉ ሓተቶም። ንሳተን ከዓ ካብ ናይ ኣቡነ ሃብተ ማርያም ገዳም ኢና መጺና በልዎ። ኣቡነ ሃብተ ማርያም ሓሳብ ናይ ልቦም ናይ ገዝኦም ሓዘንን ከምቲ ዝደልይዎ ከም ዝፈጸመሎምን እውን ነገርዎ። ንሱ ድማ ኣነኸ ናይ ልበይ ሓዘን እንተደኣ ነጊረዮ ይፍጽመለይ ዶ ይኸውን በሎም። ንሳተን ከዓ እወ ክፍጽመልካ እዩ በልዎ። ካብዚ እንድሓር ድማ ኣቦይ ሃብተ ማርያም ንስኻ ናይ ልበይ ሓዘን ትፈልጥ ኢኻ። ስለዚ ከዓ ናይ ልበይ ሓዘን ሰሚዕኻ ዝደለዮ ነገር እንተደኣ ሂብካ
ተወሲካኒ ክሳዕ ዕለተ ሞተይ ተስካርካ ክገብር እየ ኢሉ ካብ ልቡ ተማፀብዐ። ኣብ ናሃተ ማርያም ከዓ ካብ ፈጣሪኡ ምሕረት ለሚኑ ነቲ ሓዚኑን ተኪዙን ዝጸለየ ሰብኣይ ሓሳብ ናይ ልቡ ፈጸመሉ። እቲ ሰብኣይ ድማ ኣዝዩ ተሓጎሰ። ንዓና እውን ከምኡ ኣብ ናሃተ ማርያም ብስጋን ብነፍስን ይፈውስና ኣሜን። ጸሎቶምን በረከቶምን ሃብተ ምሕረት ኣምላኽ ደባ ኣይፈለየና ኣሜን። ሳልሳይ ተኣምር ጸሎቶምን በረከቶምን ሃብተ ምሕረት ኣምላኽ ምን ኣብ ናሃተ ማርያም ምስ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ይኹውን። ንሞት ዘብጽሕ ጽኑዕ ሕማም ሓሚሙ ናብ ደብረ ሊባኖስ መን እዩ ዝወስደኒ እናበለ ኣብ ከተማ ዝነብር ሓደ ሰብኣይ ነበረ። ካብ ጽኑዕ ሕማሙ ዝተልዓለ ደቂሱ እናተጨነቐ ከሎ ድማ ሓደ ሰብኣይ ናይ ኣብነ ሃብተ ማርያም ጸበል ሓመድ ሒዙ ሃንደበት ናብ ቤት ናይቲ ሕሙም ሰብኣይ መጸ። ነቲ ሕሙሙ ዝነበረ ሰብኣይ ከዓ ናይ ኣብነ ሃብተ ማርያም ጸበል ሓመድ ምስ ማይ በጽቢጹ ኣስተዮ። ካብዚ ንድሓር እቲ ሕሙም ሰብኣይ ቁሩብ ደቂሱ ቀልጢፉ ተንስእ። ሓደ ምልኩዕ መነኮስ ብሕልሚ ናባይ መጺኡ ብጻዕዳ ጭራ ጸለምቲ ሓሰኻታት ኣካላተይ ምስ ኣራገፈለይ እንሆ ካብ ሕማምካ ሓዊኻ ኣለኻ ተንሲ ኢሉኒ እናበለን ኣዝዩ እናተሓጎሰን ኣብ ውሽጢ ቤቱ ኣተንሲኡ እናተመላለሰ ኸደ። ኣዝማዱን ጎረባቢትን ድማ ነዚ ተኣምር ዝሪኦም ፈጺሞም ተደነቑ። ንልዑል እግዚአብሔር ኣመስጊኖም ከዓ ንኣብነ ሃብተ ማርያም ኣደነቕዎ። ንኹሎም ሕሙማን ዝፍውስ ናይ ኣብ ኩላትና ኣብነ ሃብተ ማርያም ንዓና እውን ከምኡን ብስጋን ብነፍስን ይፈውሰና ኣሜን። ጸሎቶምን በረከቶምን ሃብተ ምሕረት ኣምላኾምን ፍቕሮምን ኣማላጅነቶምን ቃል ኪዳኖምን ይፈለየና ብቃል ኪዳኖም ይዓቁና ኣሜን ኣሜን ኣሜን። ዝጎደን ዝነጠን ዘንጠጠን ብኣፈት ጓሃን መላት ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ ኣምላኽ ይተኣረመናን ይመልአልናን ኣሜን። ኣቡነ ሰማያት ቅድስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ህደግ ለነ አበሳነ ጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ዘአብስ ሰኔታውን ዘየስቶ መስት አልአድኅነነ ወልሃነነ ኩሉ ኪስ መዛክት መንግሥተ ኃይሉ ሳላለ ወለዓለሙ ዓለም ይኩን በሰላም ወድሰ ረምና ወዘት የማርያም ሰላም ለኪ ድንግል ህናከ ድንግል ስጋክ መዛየር ጻውት ሰላም ለኪ ብርክቲ አንቲ ማነስ ተብረው ረስኪ ተበስይ ስት ኦም ለተጸጋ እንተንጎስ ተውዳሴ የምንታይ ክልል እግዚአብሔር ምስሌክ ሳለው ጸኒ ምረንታና ወረድ ጊዜና አምላክ ፈጣሪ ንጉሥና ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውነ ተማኅፀነ ቃል ኪዳንኪ አሜን አሜን አሜን።